Dalawa lang naman na pula ha. Eko. Dapat po may tasila yawan. Flippy foul. Bola ng Grace. Offensive foul. Sigat pa sila pa Santos. Offensive foul pag tinawag mo. 41-39. Dalawa lang naman na pula. 7 na 16 seconds. Salazar. Tinatibidad. Motol. Kesato Rapido. Pasa pa rin Purmeta. Purmeta in out. Now Garcia with the rebound pass. Talika. Anong naman attacks. Pass. Magnum. Salazar. Bola. Hector Salazar. Pushing. Pushing. Hilang driving. Before rebounding. Hector Cinco now. Dribbling. Attacking. Those pass. Here we go. Rebound nila Salazar. Down to Purmeta. Put back pass. Natividad pa ba na? Eko na rebound now. Result fired. Eko. Now in trouble. One pass. Manaysala. Sana lumipad! Manasalo. Yan yata yung nagdadang. Grabe naman yun. Jack Purmeta. Pinigil Salazar. Motol. Kicks out. Rapid na Purmeta. Lumayap na! Lumayap na! Rapid na Purmeta. Kapalit. 3-point din. Ball number 42. Isa lang naman ang napula. Kaya kalamahan, no? Dikit lang laban nila, oh. Garcia. Nilapit. Nilabas. Close na para wala. Malakas. Ano ba na yan? Ano isa? Foul. Motol. First whistle at Paul Motol. Lihabasad. 43-42. Laban ang isa lang ang pula. Now, Masok na pala ulit si Payuan. Bakit? nagsimula na mag-init. 45-42. Salazar, nagkabulang tatlo lang. Now, Salazar, tapos na ito, rapido. Ang dami nyo na. Diyan na pala kayo. Magandang gabi sa inyo lahat, guys. Overshoots. Rebound na kay Garcia. Nakakuhan kasi, ano yun? Pinigay kay Santos. Bumabagal ang internet. Garcia, tumalang sala, the bunker. Evan, firing, Evan, now the corner. Pass was away. Out of bounds. Payuan. 25-42. Team Vlog TV, gandang gabi sa inyo dyan. Maraming salamat sa inyo pag-visit sa live basketball Barangay 329 Dope de Bigap SB Cup championship na to. Laki ng premium nito, 200,000 ang maging champion ngayon. 200,000 ang champion. Gandang umaga sa iyo dyan, Madam Eva. Maraming salamat sa iyo pagpasok sa live dyan. Pasok na ni Motol. Hindi kalaban nila eh. Parehas yan sila, taga-Tondo, District 1 versus District 2. Labanan ng Tondo to. Pinigay Grilario, natapon nito. Pamento Prosa Trigger. Misfiring. Rebound naman na rin Pena. Ipana na ang dribble. Para sa self-fired. Pinigay kay Garcia para 3-point shot. Kasi may katangkaran si Tipan. Moto na the rebound. Dapat sa Pornito. Stops. Attacks. Unang live ko dyan kay Tipan sa Barangay 119 na may trolling. Ngayon, nandito sa Pilipiga. Kung makuha talaga yun, bata pa yun, Tipano. Pinatina po ang rin. Shots fired. Pinatina po lang. Jan Robino. Si Jan Pormento mga kaibigan. Ang kakastigo. May hawak na latito ngayong gabi. Si Jan Pormento. Napuno na ito mga pan, alikabot. 45-46. 45-46, isa lang lamang. Lamang na ang kaputan isa. Yung play, lamang na isa. Yung district 2, lamang na isa. Nakita si Manuel. Lamang na sila. 47-46. Lamang na sila. 1 point lang. Hilario for 3. David. Moton. Now inside. Now.